राज्य सरकार बिल्कुल चाहूना रत्न भंडार खोलने कहीं वर्षक तले ठीक रथयात्रा पर जो समस्त भक्त एवं विरोधी दल एवं राज्यर विभिन्न अनुष्ठान जो दाबी कले राज्य सरकार पूरी जिलापाल से हाथ में कहले जे आसंता वर्ष रथयात्रा पर आम रत्न भंडार खोलू परवर्ती काल में कौन से लोक ग्रहण करने को प्रस्तुत हेलेनी एवं बर्तमान जड़े अवसरप्राप्त विचारपति की नियुक्ति कले विचारपति की नियुक्ति कले जहाँ आम आज खबर कागज पढ़िया पाइलु सी भी सही कथा कहले जे रथयात्रा टाइम रे रत्न भंडार गणति हम तेणु राज्य सरकार जहाँ कथा ये स्पष्ट बारी हो राज्य सरकार रत्न भंडार खोलिया को एक डरुंच कहीं भितर अनुमान करा कौन सी जिनपतर ठीक भाव में ना एवं जो आमर जस्टिस मागिंट 1978 मसीह तालिका दियो से तालिका अच्छी कि न अच्छी बर्तमान सन्देह कहीं आप जानते अतीत में चाबी नहीं कौ प्रकार हटचमट चलला तेणु से तालिका अच्छी कि न अच्छी कहीं कहींपारे ना जदि सब ठीक ठाक हम कहते 9 दिन भर अच्छा आउ गोटे जिन सी गले गला थरक 2 मास भितर खोलाई मु कहूँ हाँ 9 दिन भितर खोल पार कहीं 78 मसीहार ज्ञान कौशल जहाँ था बर्तमान टेक्नोलोजी से स्टेज ना जो चाइना 10 दिन भितर गोटे 10,000 बेड्रे हॉस्पिटल कर दूची एवं सब हो पार्छ 9 दिन भितर अत्याधुनिक ज्ञान कौशल हो पार किंतु राज्य सरकार करेंगे ना निर्वाचन को आखि आगे रखिक लोक भुआ भुआ एभलिया कार्य कर एंडोस्कोपी करा आगु कहते लेजर थेरापी करा यार किसी ये ना चिटफंड आप देखिले सेमती विचारपति की दायित्व दिया कौन है खत खाऊँ तेणु ये रत्न भंडार कहीं खोलाला भाया अवस्था आम कहीं अनुभव करूँ जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର रत्न भंडार जो स्वर आज उठुची मु केबेठू ए विषय सरकार अवगत निमते कही प्रशासन कही कहीं अन्य कथा किसी नुआ आप देखूँ महाप्रभुଙ୍କର जुग जुग आसी कौटी पहुँचला किंतु रत्न भंडार एम खोलुना किसी कारण नहीं जगन्नाथ रत्न भंडार खोलिले महाप्रभु पिंधते गहना पिधे रत्न भंडार कौन अच्छी ना देखो अन्य कथा मुझे कहूँ पानी पड़ी सब नष्ट हो जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର रत्न भंडार कांत फाड़ी मुझे जहाँ कहला देखूँ एवं से ऐसे ही कहूँ जे हाँ पानी पड़ी नष्ट है नष्ट पूरा फाटिक नष्ट है सब भांगी भुंगी आप देखिए ये जो आम जस्टिस अजित बाबू आसते अजित प्रसाद आसते देखो कौन कहे पानी पड़ी नष्ट है जगन्नाथ महाप्रभु पिंधि पारना जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର जो जानी यात्रा होती मुझे महाप्रभु सब थुआई जगन्नाथ किंतु निजे भगवान पिंधि पारना जहाँपाई सब थुआई केते माली केते कौन केते ये सब थुआई वेशभूषा रघुनाथ वेश होता महाप्रभु थुआई जगन्नाथ पिंधि पारना से जोड़े माली से जोड़े हाथ में गोटे किरीटी पाद ये कौन कथा से रत्न भंडार को स्वतंत्र खोलिकी कौन अच्छी सेटा पब्लिक पब्लिक जानतु पब्लिक जानले जानवे जे हाँ या अच्छी या ना अच्छी सब जिन तो पब्लिक जानते कौन न जानू ना लुकाई तो किसी अच्छी मंदिर में सोरिष फुटले से बाहर लोक जानते लुचाचुरा कौन अच्छी रत्न भंडारटा स्वतंत्र भाव जदि जदि आम जस्टिस महाशय आम खोलुंट भी अनुरोध करी स्वतंत्र भाई देखो अजित बाबू भल लोक पुराणा लोक एवं जगन्नाथ प्रेमी लोक जगन्नाथ भक्त सी प्रत्येक रथ में अजित प्रसाद आसती मंदिर उपर बहुत अभिज्ञता अच्छी से देखु कि रत्न भंडारटा को निहाती पक्षे भल मैंने खोलाखोली कर प्रभुंर जमी किसी जिनस ना कौन ना भक्त कुढ़े देजे भक्त कुढ़े देजे से जो मुझे कहूँ मंदिर स्वतंत्र रत्न भंडार मरामती हो रत्न भंडार अन्य जगह सिफ्ट कर रत्न भंडार पूरा मरामती कर पूरा भांगी भंगी सुंदर भाव कर दिंतु जमी मंदिर बाहर मंदिर परिक्रमा कले परिक्रमा प्रकोप कले रत्न भंडार से हो रत्न भंडार माने कौन जगन्नाथ सब सुना अलंकार हीरा नीरा मोती मानिक सुरक्षित रो रत्न भंडार प्रभु पाखे अच्छी लोकनाथ महाप्रभु तक जगी प्रभु पाखे अच्छे ताको देखा करवा दरकार नकले आम कौन कह आम को राजनीति करुचे आम कहता महाप्रभु खोला हो ताको महाप्रभु जानी जात्रा महाप्रभु निजे प्रभु पिंधती
ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। ତେଣୁକରି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭୋଟ୍ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଯେ ହେଉଛି 9 ଦିନ ସେଠି ମୋଟର ସମୟ 9 ଦିନ ସମୟ ଭିତରେ ସେଠି ଇଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ହେବ କ୍ୟାମେରା ତା ଭିତରକୁ ଯିବ ତାପରେ ତାର ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଯେଉଁ ସ୍କାନିଂରେ ଏତେ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭିତର ସ୍କାନିଂ ହେବ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଫାଟ ଅଛି ତାପରେ ଗଣତି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏ 9 ଦିନଟା କାହିଁକି ଜଣାପଡ଼ୁନି ହେଲା ଭଳିଆ। ତେଣୁକରି 9 ଦିନରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ହଉ ରହୁ କାହିଁକିନା ଆଇଦର ଦିଅଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉ ତାକୁ ଗଣାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ମଣିତ କରାଯାଉ ଏବଂ ନାହିଁ ତ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ କିଛି ହେବ କିନ୍ତୁ 9 ଦିନ ସମୟ ନୁହେଁ। ଯଦି 2 ମାସ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ଆମେ 9 ଦିନରେ ସାରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଗ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ 50 ମସିହା ସିଆଡ଼ିକି ଯିବା ତା ଭିତରେ ଆମର 3 ଥର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ରଜାଙ୍କ ହାତରେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ଲିଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 78 ମସିହାରେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ସେ ଲିଷ୍ଟର ମେଳକ ହେଉ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏ ଲିଷ୍ଟରେ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଜିନିଷ ହେଲା ହିସାବ ଆସିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଗ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ନୂଆ ତାଲିକାର ମେଳନ ହେଉ ତାପରେ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ କିନ୍ତୁ 9 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି 9 ଦିନ ପରେ ଇଏ ପୁଣି ଚାଲୁ ରହୁ ଯଦି ଖୋଲା ହେବ ପୁରା ସମସ୍ତ 2 ମାସ ଲାଗୁ ପଛେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକିରି ସେମାନେ ବାହାରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଉ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ପାଣି ଯେ ଗଳୁଛି ଫାଟ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏକାଥରେ ସମସ୍ତ କାମ ସରୁ କିନ୍ତୁ 9 ଦିନ କହିକିରି ତାପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବା ଏ ଜିନିଷ ପୁଣି ହେବନି ପୁଣି ସନ୍ଦେହଜାତ ହେବ ପୁଣି ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ସେବାୟତଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନବଦିନ ଯାତ୍ରା ଯିବେ ସେଇଥିରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ 9 ଦିନଟା ଜମା ସମୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ଚାଲିଛି ପୁଣି ଚାଲିଥିବ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେବ ପୁଣି ଚାଲିଥିବ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପୁରା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛେ ଆଉ ପିନ୍ଧୁଛୁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର ଧୁଆଇ କରିକି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବହୁ ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତ ଜାଣିବା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଆମର ଏଇଆ ଅଛି ଏଇଆ ଭାଇଲା ଏଇଆ ନ ଭାଇଲା କି ନାହିଁ କି ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକରେ ଯେଉଁଠି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ ନ ଦେବ ଜଗତ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମାଲିକ ସିଏ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବୁ ବୋଲିକା ସେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇଟା ତ ଭାଇ ମୁଁ କହିପାରିବି ସତ କଥା ସେଇଟା ଗଣତି ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅଛି କି ନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ତା ଦେହରେ ପାଣି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି ଆଜି ବି କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଉ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜିନିଷ କାମ ବି ହେଇଯାଉ ଏବଂ ପବ୍ଲିକର ଲୋଚନକୁ ଆସୁ ଯେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମନରେ ବି ଖୁସି ହେବ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ଆଉ ଅଜିତ ପ୍ରସାଦ ବି ଆମର ପୁରୁଣା ଲୋକ ସେ ମହାଶୟ ଅତି ଭଦ୍ର ଲୋକ ପୁରୁଣା ଲୋକ ତାଙ୍କର ମାର୍ଫତ ହେଲେ ଭଲ ହେଲା ଯାହା ସେ ବି ଦେଖିବି ଆନନ୍ଦ ହେବ ଯେ ହଁ ସେ ଆମେ ବି ମନର ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଆସିବ ଯେ ଯାହା ଅଜିତ ବାବୁ ଦେଖିକି ସବୁ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସେଟା କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତି ଯାଇ ରହୁ ଅଧା ପନ୍ଥିରେ କାମ ନ ହେଉ ଯଦି ଖୋଲା ହେଲା ସେ ଚାଲୁ କାମ ବନ୍ଦ ନ ହେଉ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାମ ସମାପନ କରାଯାଉ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘର ଖୋଲିବେ କରିଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିବେ ପୁଣି ଆଉ 5 ବର୍ଷକୁ 3 ବର୍ଷକୁ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲିଛି ପୁରା କାମ ହେଉ ମାସେ ଲାଗୁ 2 ମାସ ଲାଗୁ ଯାହା ହେଉ କାମ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମାପନ ହେଉ।